paingata, dagiti chismosa, no nagtitipon da. Amin nga aglabas, iti newsfeed da, isut topic da. Amin nga karuba, ket madilaw da, isut pagrugyan nagaapa. Tati sa uti maysa, ipadanon da, no di makisayan, ket naynayunan dagitay, salit nga chismosa, agaramid istorya, iwaras-waras da, di makatalnan, dagiti ngiwat da, gaput da kes nga apal da, ti daduma. Ay nakakatawan laeng, perperdyan dat karubada. Addan tumet lang, iti aldaw, dumteng ti tiyempo. Dagiti inararamid mo, ti padammat tao, ketlak amin to. Di mo kadammo, dagita gagayam mo, sa saudat liklikod mo. Tati amom no sika, di nakasango, ay nagsaya at dagem na budbudo pa'y ngiwat da, salit nga chismosa, agaramid istorya, iwaras-waras da, di makatalnan, dagiti ngiwat da, gaput da kes nga apal da, ti daduma. Ay nakakatawan laeng, perperdyan dat karubada. Manplenot ngiwat da, salit nga chismosa, agaramid istorya, iwaras